Dirt lang dati may cut. Mine ako dito ng laba. Mine laba, code laba. Garterize pa siya, jogger. Mine laba, medium up to large. Mine laba, medium large. Mine laba, medium up to large. Mine laba. Ganda na ito. Laba Ate Janelle, yours. Next. Oh, jogging pants pang lalaki. Jogging pants pang lalaki. Pwede din to sa mga pang babae pero matangkad. Jai. Oh, may ako dito matangkad na lang. Pwede to sa medium hanggang XL. Medium XL, mine matangkad, mine matangkad. Navy blue actual. Mine matangkad, code matangkad, mine matangkad. Mine matangkad. Ayan. Mine matangkad. Kristan Remando kay matangkad. Next. Next mga sis. Oh, jogger pants pang lalaki. Jogger pants pang lalaki. Yeah. Garod. Ayan, mine ako dito lalaki, large XL. Mine lalaki, large XL. Mine lalaki, large XL. Mine lalaki, large XL. Pang lalaki, jogger. Lalaki. Lalaki, Ate Adlin. Second, Kristan. Next. O, eto mga sis, cotton. Jogger mood lang datoy. Adati, garter na jibaba. Naala ni lalaki. Second, Carla. Ang third, Alin Claire. Tapos, sino ba yun? Basta daudi kayo mga madam.